ओम शांति। शिव बाबा निकटरे संपूर्ण आत्मा समर्पण करिवार अनुभूति हेउछि योग अभ्यास। मु आत्मा मु ज्योतिबिंदु चैतन्य शक्ति अटे। पूज्य शालिग्राम शिव बाबा साथी रे मोर ये अलौकिक जन्म। मु सारा कल्परे अति शक्तिशाली आत्मा अटे। मु स्वयं शिव बाबा द्वारा रचना हेइथिबा ब्राह्मण आत्मा अटे। वर्तमान मोर तृतीय नेत्र जाग्रत हेउछि। मु अज्ञान निदरु जाग्रत अटे। मु सबुदिन पाई जाग्रत अटे। सारा जीवन पाई श्रेष्ठ व्रत धारण करि सारिछि। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार एवं पवित्र विचार द्वारा मोर प्रकृत जीवन एक व्रत अटे। शिव बाबा द्वारा विश्व कल्याण करिवा पाई महायज्ञर कार्य को सफल करुछन्ति। मते बाबांक हृदयरु आशीर्वाद प्राप्त हेउछि। मु बाबांकर अति स्नेही संतान अटे। मो उपरे बाबा बलिहार हेउछन्ति एवं मु मध्य बाबांक उपरे बलिहार हेउछि। मन वचन कर्मरे मु बाबांक आगरे समर्पण अटे। मु पणर बलि चढ़ेइथिबा बलिहारी आत्मा अटे। मु पण को अर्पण करुथिबा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। देह अभिमानर भिन्न भिन्नर सूक्ष्म अंश को आहुति देउथिबा आत्मा। एक दृश्य को सामना को आणुछि। एक महायज्ञ रे अग्निकुंड जळुछि। मु श्रेष्ठ ब्राह्मण यही यज्ञर ज्वाला रे अनेक प्रकार मुपण को आहुति देउछि। देहभानर मुपण को मु आहुति देउछि। संबंध संपर्क रे बांधी हेइथिबा मुपण को आहुति देउछि। पोस्ट पोजिशन र मुपण को आहुति देउछि। विशेषता गुड़िकर जो अभिमान रूपी मुपण को आहुति देउछि। यही विशेषता परमात्मा कर देन अटे, सौगात अटे। यही रॉयल अभिमान मुपण को मु आहुति देउछि। भिन्न भिन्न प्रकार मुपण को यज्ञ कुंडरे ज्वालारे जली करी भस्म हे जाउछि। मु संपूर्ण पवित्र शुद्ध आत्मा। मोर जन्म बाबांक पाई। मोर प्रत्येक संपत्ति विश्व कल्याण हेतु। मु बाबांक प्रति समर्पण अटे। सर्व समर्पण अटे। मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण अटे। व्यर्थ एवं नेगेटिव जो प्रभाव गुड़िक रही से मध्य मु मुक्त। मु परिवर्तन पथरे अग्रसर अटे। तीव्र पुरुषार्थी अटे।
ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ 63 ଜନ୍ମର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି। ମୋ ହୃଦୟ ସହିତ ଅନୁଭବ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଦିବ୍ୟତା ମୋର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ମୋ ମନର ଭାବ ଏବଂ ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଅଟେ। ଅଶୁଭ ଭାବନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶୁଭ କାମନା ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାର ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ କାହାକୁ ଜଜ୍ ହେଇ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇନଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ମୁଁ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ ସତଗୁଣୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାରକୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ମୋର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ମୋର ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ମୋର ସଙ୍ଗ, ମୋର ହୃଦୟର ସହଯୋଗ, ମୋ ହୃଦୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରକାଶମୟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କିରଣ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କିରଣରେ ହଜି ଯାଉଛି। ଏହି କିରଣ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି। ଅନେକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କର୍ମଯୋଗୀ ବନେଇ ଦେଉଛି, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଦେଉଛି। ଅନେକ ମାଇଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମାଇଟ୍ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସନ୍ତାନ ବନୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡବଲ ସେବା କରି ବାବା ସମାନ ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ହଜି ଯାଉଛି। ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିଶ୍ୱ ସେବା ପ୍ରତି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି।